하나님의 꿈을 꾸는 자가 되게 하여 주옵소서. 이 나라가 하나님의 나라 되게 하여 주시고 스리랑카의 많은 영혼들에게 영향력을 끼치게 하시고 여기 세우시는 목사님과 주의 성들에게 성령과 능력을 부으셔서 사명 감당 잘하게 하옵소서. 아픈 데다 손을 얹어요. और अपनी बीमारी की जगह हाथ रख ले सब जो बीमार है एक दफा ईमान के साथ दुआ होती है खुदा और से करेगा अपनी बीमारी की जगह हाथ रख ले 하나님의 지혜를 구하는 자는 머리에 손을 얹고 और जो पास हिम्मत और दलाई मांगने के बच्चे सर पर हाथ रख ले बच्चे पे सर पर हाथ रखे हिम्मत 마음의 평화를 구하는 사람은 가슴에 손을 얹고 마음의 평화를 구하는 가슴에 손을 चाहते हैं अपनी छाती पर हाथ रख ले जो बीमार अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रख ले 예수님 어서 오십시오. खुदा उनके हाथ तो मौजूद है 배 속에 오시옵소서. खुदा उनके आजा 빛이 오면 어디는 떠나가는 것입니다. जहाँ रोशनी आती है तारीकी जाती रहती है 생명의 빛으로 예수님 오시옵소서. ओ यीशु तू जो हमेशा की जिंदगी है यहाँ मौजूद 이 है 어둠의 세력은 떠나갈지어다. तारीकी की धूप जाती रहे 이 하나님의 놀라운 은혜가 이들에게 임하고 ओ खुदावन तेरा जलाल ज़ाहिर हो 예수님 오실 때 다 틀림 받게 하시고 ओ ये सारी जमात ईमान में मौजूद रहेगी 이 땅에서는 백배의 복을 받고 और खुदा तुझसे सौ गुना बरकत 대세